आगरे किछि धूप मो आगरे किछि धूप तो आगरे किछि धूप तो पाई दीपटिए मो पाई दीपटिए तो बेकारे मालटिए मो बेकारे मालटिए तू बड़ दांडे जीवु मो बड़ दांडे जीवी से गुंडे चाकू तू जीवु मुझे को रे जीवी नंदी घोषारे तू जीवु मुझे स्वर्ग द्वार जीवी कालिया लोक आइले जो 6 जन खंडे कड़े गले ना ना मो झुआ हाँ हाँ ना मुझे आई तो मुझे जाऊ देखी आस कड़े कौन करूँ हाँ हाँ मैंने अच्छा बर्तमान सेपटे माने पाखे पहुँची माने देखो रिएक्शन केमती रहिबो भल पाइबाटा कौन सांग मैंने भल पाइबाटा कौन किसी भूल कि डाकियो टे हाय सांग मैंने मो तरफ आपण मान समस्त को शुभ सकाळ सांग मैंने तो आपण मैंने समस्ते भले रुहतु आ खुशी रुहतु आपण मान परिवार को सब बेले खुशी रखापी चिंता करूँ प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना तो आपण मैंने समस्ते भले रुहतु आउ मु भी बहुत भलरे अच्छी तो सांग मैंने तो आज ब्लॉग टी आरंभ करवा पूर्व सांग मैंने जानतु तो 4 दिन 5 दिन हो गला सांग मैंने मेघुआ पाग जमती थिला सांग मैंने तो धान कटाकटी बहुत असुविधा होता तो से सांग मैंने आज जहाँ बहुत 4 दिन पर आज सांग मैंने मेघ पाग कमी जाइए तो सांग मैंने तो आउ लेट करवानी आज ब्लॉग टी आरंभ करवा जहाँ हो धान कटाकटी टाइम चलती तो सांग मैंने मेघुआ पाग सांग मैंने दूर हो जाइए तो एवं तो सांग मैंने आपण मैंने वीडियो टी कंटिन्यू कले निश्चय जानीपर तो पूर्व आपण मैंने जदि आम चैनल रे नुआ अच्छा सांग मैंने निश्चय मो चैनल को निश्चय गोटे सब्सक्राइब करेंगे आ पाखे थी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे जमीती कि जेकोसी मुहूर्त जेकोसी वीडियो भी मुझे छाड़ी सांग मैंने तो आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुँचो तो सांग मैंने आपण मैंने वीडियो देखुं किंतु आम चैनल को कहीं भी सब्सक्राइब करना तो प्लीज सांग मैंने आपण मैंने जमती समस्त को सपोर्ट कर तो सान भाई को भी आपण मैंने एमती सपोर्ट करूँ 6 जन को स्त्री लोक सांग मैंने नहीं आसी तो धान कटाकटी चलला तो एपटे सांग मैंने बंधु घर को सी आस धान काटापी तो मुझे भाविली घर को कहीं जी सांग मैंने तो आज ब्लॉग टी ये आरंभ करी सांग मैंने तो देखो यहाँ हूँ जगन्नाथपुर सांग मैंने तो ये से कौ पट को धान काटापी जाइए जाऊँगी भाई से बस जड़े तो भाई को पचार चल चल पड़े भल हम बोधे जो देखा सांग मैंने तो देखो से बर्तमान पलैं सेपट पट को माने से जो देखा गछपत्र सांग मैंने सेपट पट गाँ पटे अच्छा तो मुझे भावी जाऊँगी चली चली तो एपटे कम कर जो आस गोपुर जो कड़े गले कि हाँ देखु एवं पाखे पहुँची माने देखो रिएक्शन केमती रहिबो तो आपण माने निश्चय भल लगे सांग मैंने तो आउ लेट करंतुनी शीघ्र शीघ्र मुझे भावी जाए पाखे पहुँची जाऊँगी रिएक्शन केमती कौन सांग मैंने आपण मैंने निश्चय जानीपर तो खोजी खोजी मुझे हालिया गलाई मुझे जाए साढ़े पचार गहिर मझी सारा सी कौन छाड़े सी कौन अंगनवाड़ी घर पाखे हाँ कहले कौन घर पछपटे कम हो आसिकी हाँ हाँ से कहते भाई गाड़ी नहीं पड़ा ये गाँ भर कौटी मुझे ना चल चल सी चल चल पड़े मुझे चल चल जी आ सेपटे काटगल कौटी ना सरी सादी आइल गोटे बिल आई गोटी सरीगले जियारी हाँ हाँ कौन कर भाग्य थी ना कौन कर हाँ अरे कौन से आड़ की कथा शशुरटा जीवनी के जापर ना नहीं मोबाइल किए कहला आ कौन ना ना डाक्टर कहला मोबाइल टे देखा जाए पिला कम कर तेमें जिते खेल बुला कर ना
ସେଇଟା କହିଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିକି ହେଇଗଲା ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଯୋଉ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ ସେ ହେଉନି ବା ସବୁ ସେରା ନା ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କହିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଣତ ନୁହଁ ଏଇ ପଣତରେ ହଉଛି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବ ସବୁ କରନ୍ତି ମତେ କେତେ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ଆସି କହିଲି ବୋଲିକି ଖାଲି ପାଟିଟା କିନ୍ତୁ ପାଇଛି ଖବର ଖବର ଆଉ ତୋର ମଝିରେ ରହିଲା ସେଠିକି ଆଇଛି ସାଡ଼େ ପଳେଇଲୁ ସେଇ ତକ ରହିଲା ଏଇ ଗୋଟେ କଟିଲେ ଯିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଯାକ ସରିଯିବ ଆଜି ଯାହା ପାଗଟା ଦେଇଦେଲା ବୋଲିକି ନା ଆଉ ନା ପାଗ ନ ଦେଇଥିଲେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ଭାଉଛ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲ ଗୋଟିଏ ଅସରା ଯଦି କାଚି ଦିଆନ୍ତା ଧାନକୁ ସବୁ ମାଟିରେ ପକେଇ ଦିଆନ୍ତା ନା ନା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ନା ହଁ ଗୋଟିଏ ଅସରା ଦୁଇ ଅସରା ଯଦି କାଚି ଦିଆନ୍ତା ଜୋରରେ ସବୁ ଯାକ ଶୋଇଦିଏ ଅଛି ତ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛି ଯାହା ହବ ଆରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହବ ନା ନାଇଁ ହଁ ହଉ ହଁ ଆମ ଘରଠୁ ବଡ଼ ହବ ନା ଛୋଟ ଆମ ଘରଠୁ ଛୋଟ ହବ ବୋଧେ ନା ବାଦ ଆମ ଘରଠୁ ଛୋଟ ହବନି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଥାଅ ମତେ ଡାକିବ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ଫୋନ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ରଙ୍କାଳିଆଟା ତ କ'ଣ ଘର ପାଖକୁ ଯିବ ଖାଇବାକୁ ନା ଏଠି ଖାଇବ ଯିବନି ହଁ ହଉ ହଁ ହଉ ତିନିଟା ବେଳ କଥା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭାଇ ହଉ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ତ ବସିବି ତ ସେ କେତେବେଳକୁ ତ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସିଏ ଆସିବେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଅଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ତ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛି ଯିବି ହେରି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯାଉଛି ଯିବି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି ସରେ ତୁ ଯିବୁ କର ଯିବି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ ନିଜେ ଯିବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର କେମିତି ଝାଳ ବହୁଛି ତ ଏବେ ବହୁତ ବାଟ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଯାଇଥିଲି ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେପଟ ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ବାଟ ଯାଇଥିଲି 800 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲି ତ ଏବେ ଆସି ଝାଳ ବହୁତ ଜୋର ବାହାରିଲା ତ ଏବେ ଭାବୁଛି ଜ୍ୟାକେଟଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଓହୋ ବାଲିଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଯେଉଁ ସୋନୁ ନିଗମ ସାର୍ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଭାଇରାଲରେ ଚାଲିଛି
तो से गीत टी आपण मानक मु शुणाइबा चाहूँगी तो आपण मानक केमिति लागियो कौन लागियो मु जानिनी सोनू सारंकर से कंठरू जो गीतटी तो मो मन को बहुत छुँची तो भावुँ आपण मान सहित से गीतटी को मो कंठरू टी सेयार करी तो भल लगे कि नहीं सांग मैंने जानी किंतु मोर मोर टिके मोर आशा अच्छे आपण मानक निश्चय शुणाइबा कि मन है तो सांग मैंने आपण मानक शुणाइबा तो भावुँ मु निश्चय शुणेबी आपण मानक तो आगरे किछि धूप मो आगरे किछि धूप तो आगरे किछि धूप तो पाई दीपटिए मो पाई दीपटिए तो बेकारे मालटिए मो बेकारे मालटिए तू बड़ दांडे जीवु मु बड़ दांडे जीवी तो तू नंदी घोषे जीवु मु कोकेरे जीवी से गुंडे चाकू तो जीवु मुझे कोकेरे जीवी नंदी घोषरे तू जीवु मुझे स्वर्ग द्वार जीवी कालिया रे कालिया मो कालिया तो आपण मान केमती लगिला तो आपण मान निश्चय जणैबे बर्तमान सांग मैंने टाइम मैच हो गला माने 2टा पर हो गला तो ये मत टे निद हो जाता तो सांग मैंने तो ये से समस्ते मैंने आसिकी खावाई कि रेडी हो गला तो ये आमर भाई भी आमर आसछन्ती तो मत डाकिले आसिकी कहले पुओ मत कहले भाई आ चलो जीवा खावाई तो ये आम जीवा भी पाखे जीवा खाइबा सांग मैंने तो ये घरटी हाँ कड़े चेयर बसिया कहाँ गई आसीगले समस्ते रेडी कि हस जीव कौट बसिया बसिया ये ठिया हवा कौन कर ठिया ठिया रोल खाया बफी सिस्टम भाया ना तुम सांगे बसबू पाखे तो ये सांग मैंने भात आसी जाइए तो जा हो तो सांग मैंने एबे हमर चिकन तकारी को भात तो एबे आमे ताकू खाइबा तो सेपटे समस्त आम भाउज आ नानी माने समस्त सेपटे बसबे तो एबे आमे एपटे आम भाई आ मु आम टिकी पुओ आ मु तो एबे आमे खाइबू तू खा खाई सारे कहीं अनेक उठुन भाज कहीं आउ दीटा दियो खाइबे कहीं
अबे माइकोरा बाल करके खाऊं तो ଏ, ये टोका ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ଖାଉଛ ଫେରେ ଆଉ ଆଡୁ ସାଡୁ କରି ଖାଉଛ देखी केमिति खा କୋଉଠି ଧୋଇଲୁ ଏ ହେଇ, नहीं ହଁ हम टिकटॉक वाला खाऊं କରୁଛୁ ବା ଟିକଟକ୍ କୋଉଠି ଧୋଇଲୁ से तो ही बोनो କାଣିକି କେତେ ନେଲୁ ଗିଲାସଟା କଳ ଅଛି ଟି ବାହାରେ ହଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଯିବି ତାଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ତ ଏବେ ବାରିଆଡ଼େ ଆମର ତାଙ୍କର କଳ ଅଛି ତ ଏବେ ସେ କଳ କରୁନୁ ହଉ ତମେ ଯିବ କାଟିବାକୁ ଟି କଣ ଖାଇଲ ଭାଉଜ 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 କଣ ଖାଇଲ मटन भाई ହଁ କେଡ଼େ ମିଛ ଲୋକ କିଅ ଆଉ କଣ ତମେ ତମେ ଚିକେନ ଖାଇକି ମଟନ ଖାଇଲ ବୋଲି କହିବ ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ମୁଁ ବା ନିଜେ ସେଇଥିରୁ ଖାଇଛି ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଆରେ ଶୁଣୁ ପ୍ରଥମ ପଳେଇବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେବା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉ ଖାଉ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହବ ଖାଇ ପିଇଲେ ଗଲା ଶାନ୍ତିରେ ଗାଡ଼ିଟା ଧରିଲେ ଗଲା ଆସିଲେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ ଘଣ୍ଟାକରେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ गाड़ी आ घोड़ा रखू ହେଲା कहिछु माने कहिछु ଆରେ ହଁ ପରା ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେବା दिन 3 तारीख चालू करछ ନିଅ एटा बंद करना ନାଇଁ ନାଇଁ ରଖ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଏବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କାମରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଆସୁନ କ'ଣ ଚା ଆରେ ଶଳାରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅଫର ଦେବା ଫେର କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି ଶୀତ ହଉଛି ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ରହିଲେ ଶୀତ ହଉଛି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବାପ ପୁରା ଓହୋ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯିବ ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଆମର ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯିବ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଓହୋ ତୁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ଯାତ୍ରା ପାଟି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ତୁ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛୁ ଦାସ ବେଗ ନା ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ହଲି ହଲି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘର ତ ସେଇଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ହଲି ହଲି ଆସୁଛନ୍ତି ହସୁଛ କାହିଁକି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ତ